Ready? Wait. Closer. Okay. Yung parang kagabi. Yeah. Joe naman! Ina! Parang tanga! Okay. Ready? Mukha mo! Mijn onkel van nu naar de Limburg getrokken. Sophia! Ayaw kumain din? Ayaw? Di ayaw? That's the faster. Maar zo je dansmuziek, hè? Ja, welke muziek is dat? Ja, Nina, zet eens goede muziek op. Ja, zet toch het Kasali ka doon, dalaga daw. Kasali ko sa Dalaga! Now you change the music stop, you dance. Huh? Oh, we gaan niet naar Holy si Andre! Ilian! Si Ilian! Ilian! Pagpag mo na. Okay na, seryosa? Oh. Ah, Sophia! Nee, Sophia is okay. Oo, ate, tabi na pati naman. Ito, sabi niya. Okay, Kyle, dance. Kyle, dance na. Dance, Kyle. Dance. Sophia, dance. Ah, Ilian! Ilian! Ilian, wait! You do You do it! Dance. At di tama yung disco music naman. Oo nga. €50 yata ang premyo. 50 euro. Ang pala 5 euro lang. Ano ba may Orle? Napakatagal mo! Ayun. Sana hindi naman. Suotan mo yun, hindi magkain eh. Ay, tala! Ay, ibabaw! Okay. Okay. Sige, dali. One. Wait. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, kuya pa!
Kaunti pa. Sige. Pwede na yan. Pwede na yan. Higa ka, higa. Humiga ka, higa. Higa, higa. Humiga ka. O, pataas ka! Kaya! Si Jojo na! Si Jojo na! Jojo, nanalo na! Oo! Si Jojo! Ay! Dito! Mali! Dito pa! Focus, focus. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Ala! Next! Dat zou hoog, hè? Voilà, meneer. Ja, we moeten liepen. Moeten liepen. Ja, we moeten liepen pakken, hè? Dus dat is niet in de 1, 2, 3. Meer, di ka Evet, evet. Oh, pangit, Jojo! Oké. Beetje mixen, ja, oké. Hoog, lager, oké. Een beetje achter, chatten. Ja, oké. 1, 2, 3. Jojo en Pam. Ilian and Rian! Ilian and Rian! Jojo en Ay, Jojo, Pam! Tipam! Yes, Jojo and Pam. Tipam! Ayan ang Payak na. Panalo na yan. Jojo, ilabas mo ang tila. Ilabas mo ang tila, Jojo. Ilabas mo ang tila para ba... Jo naman! Ina! Parang tanga! Okay. Okay. Ready? Mukha mo! Wala ka pa sa Pilipinas, nakakalo ka natin. Sina! Hoy! Nakakalo pa! Hindi ako titigil sa mukha mo! Pam, kijk, kijk. Oké, 1, 2. 1, 2, 2. Ben. Nahirap naman! Rian! Tapos, balik. Alis ka, Ping! Alis dyan, Ping! Alis! Mamaya, all this naman, ha? Oké. Beetje mixen. Hoog, ja. Oké. Dito lang, Carlo. Beetje zakken. Ja, en dan ga ik zo op, ja. Medyo sakit ako. Oké. Dan een beetje omhoog. Oké. Sa taas. Oh, dapat hindi sa taas. 1, 2, 3. Diep, hè? Moet ook diep hebben. Dit, hè? Oké. Pia, makni. 1, 2, 3. Sigurli. Oké. Baka naman yung mamayang hating gabi, advance mo Pera. na. Ayos. Ready? Beetje closer. Oh, okay. Yung parang kagabi. Ja. Ayusin. Sanay na Wait, sanay. ulit. Doon sa pera ka titingin. Space. Hindi ka sa pera titingin. Dito, huli yan. Okay. Ang goal nga makuha yung 5 euro, hindi Ay, yung mag-aaway pa ulit. Dito baksa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ulit. Dito ang tagal naman dito. Okay. Ulit. Ulit. Ito, hurry up naman. Alay, come on. There is no payments, Okay. Ulit. Let's put space, ah. Yung pera ang goal, hindi yung halik. Okay. 1, 2, 3. Kinain mo naman yun. 1, 2, 3. Kan dan nu zo mooi goed zijn.
Next round. Oké, next one. Gaan we proberen oefenen? Maar je moet even hoog hebben. Gewoon oefenen, hè? Dat is oefenen. Ja, om te zien of dit... Maar moet wel zeggen wanneer dat gaat laten. Ja, ja, die gaat tellen. Dat is oefening. Dat is, Maar jij moet practice. zagen zo. Ja, oké. Ja, oké. Beetje achteruit, beetje achteruit. Ja, 1, 2, 3. Ja, zo gaat dat niet. Nee, niet vast staan. Niet vast staan. De neus een beetje achteruit. Dat is een grote neus. Ik kan nog stout doen. Oké, rustig. Een beetje achteruit, een beetje achteruit. Ja, oké. 1, 2. Ja.